Goa reports 11 new positive cases. India reports 676 COVID-19 cases in last 24 hours. It's the biggest jump in India. Goa takes active cases to 50. War of words between Michael Rohan heats up. Rohan calling CM Pappu has led into strong reactions from the BJP. Michael says Rohan would be ready to join the government if CM offers him ministry. Rohan alleged Michael was selling out Kalangut village. One day left for domestic flights to resume across the country, but there is still confusion about the rules and readiness in many states. Goa seems to be ready with all precautions. SOP guidelines out. Hi, this is Clinton D'Souza, and now the news in detail. India reported 6767 COVID-19 positive cases in last 24 hours. It is the biggest jump in India. This is happening for the third time in a row. This takes a total tally of COVID-19 cases to more than 1.31 lakhs. Ironically, Goa has reported 11 positive cases by Sunday afternoon, taking a number of active cases to 50. Health Minister Vishwajit Rane informed that 11 passengers arrived from Mumbai on Saturday on the Rajdhani Express train tested positive, bringing total number of active cases to 50. While the Health Minister also informed that he would request Chief Minister to make COVID-19 certificate mandatory for the passengers entering into Goa, and it should be valid for 48 hours. A bigger single-day jump of 6,767 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 137 deaths were reported and almost 2,561 patients have recovered. India has reported 1,32,674 COVID-19 positive cases till date, and active cases have crossed 73,000 mark. 3,899 deaths are reported and 54,729 patients have recovered. Maharashtra is leading with 47,119 cases, followed by Gujarat 13,664, Tamil Nadu 15,512 and Delhi 12,914 cases. The COVID-19 cases across 54 lakhs mark. 3.44 lakh deaths were reported and more than 22 lakhs have recovered. Bureau Report, Goa 365. The independent MLA Rohan Kaunte is calling the Chief Minister has led to strong reactions from the BJP. Now the Ports Minister and Kalangut MLA Michael Lobo too was warded into the debate. According to Michael, Rohan would be ready to join the government if the CM offers him a ministry. Rohan's reactions were spontaneous. He alleged that Michael was selling out the village of Kalangut. Few days back, independent MLA Rohan Kaunte had slammed the government over the handling of the COVID-19 situation in the state. After Michael's reaction, Rohan came down hard again. Listen to what Rohan has to say. कुत्रे भुकत असतात. सगळ्या कुत्र्यांचेर फातर मारूकच जायचे नसता. पण आत्ता म्हाका दिसता तो मायकलाचो व्हिडिओ एकट्यान कोणी दाखयला म्हाका की आज मायकल काल असो कितें उलयला म्हणून. पूण मायकलाचो व्हिडिओ पळयता आसतना ते फ्रस्ट्रेशन जे तोंड आला ते साहजीक आसा. ताजो सद्या धंदो बंद, सगळें बंद म्हणून बरोच व्हिडिओ सारको पळयला. तुमी पळयला व्हिडिओ सारको? व्हिडिओचे फाटल्यान पळय सगळे प्लॅनाची बंडलां पडल्या. प्लॅन गुणान 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 सिटाच्या फाटल्यान दवरिल्ले आसा. आणि सगळे प्लॅन ताज्या ऑफिसान जे नॉर्मली सोशल सर्विसा खातीर जे पेपर आसपा जाय आशिल्ले ताज्या पेक्षा फाटल्यान प्लॅन चड आसा. तातूंत एक कळटा की जो मनीस आमदार जावन PDA चेअरमॅन जालो, कालांगूत PDA तयार केली लोकांच्या ऑपोजिशनान, ते कालांगूत विकपाचो पूर्ण प्लॅन हे म्हणून ते सगळे प्लॅन जे आसा ते सगळे कोळंगूट विकपाक काडिल्ले प्लॅन जे ताणें काडल्या. आणि तो जे आज सांगता पप्पू करनाका हें करनाका ताजें बायट आयकता आनी बरयलें. मातसो पासियेंस काड म्हणटा तो. म्हणजे आपूण CM जो आमी पप्पू म्हणटा ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून. आपूण इतलो बरें इतलो न्हिदयला ताका जागोव नाका, आपूण ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून तूं पासियेंस काडून म्हाका सांगपाक सोदता तो. आनी ती रातची भोंवतालीं, तांचें कमिशनूय बंद जालां, डान्स बाराचेंय कमिशन बंद जालां. सो ताज्या खातीर म्हाका दिसता तो एखादी ट्युरिस्ट हाडूंक सोदता आसतलो, क्वॉरंटायन ट्युरिजम करूंक सोदता आसतलो आनी लोकांक जे कोण बोवाळ करता वॉल्टरा सारकेले तांकां चिमटा काडून भितर उडयता आसतलो. म्हाका दिसता मायकल लोबो हे इज ऑलरेडी लुजींग हीज ओन हेड. सो ताजे पेक्षा ताणें तो म्हाका जो सल्लो दिवंक सोदता तो स्वता ताणें
लोकांचो आमदार म्हणून लोकांक फटोवपाचें बंद करपा जाय. ते प्लॅन आसा ती इतली बंडलां प्लॅनाची आसा, ती प्लॅनाची कन्वर्जन विकपाचें जे तो सोदता सध्या म्हाका दिसता तें बंद जाल्ल्याक हें फ्रस्ट्रेशन मायकलाचें सुरू जालां. आनी हो सादोसो इशू हांवें काडिल्लो जो मायकलाक एक्सपोज केल्लो. मातसो राव, कोरोना पेक्षा व्हडलो इशू काडटा, अ बिगर व्हायरस विच वील एक्सपोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वॉट इट इज टुडे. मातशें रावात. मायकल फ्रेंड आशिल्लो, हांव खंय ना म्हणला. मायकल फ्रेंड आशिल्लो खरो, पूण ताका सदांच एकूच सांगतालो की तुका लोकांनी निवडून हाडला, तुका लोकांनी निवडून आमदार केला जाल्यार स्वताचे स्वार्थ सोड, लोकां खातीर काम कर, लोकां बरोबर राव, लोकांचे कितें विचार आसा ते फुडें व्हर, स्वताचे न्हय म्हणून. पूण म्हाका दिसता तो इतलो घोसल्लो, तो फ्रेंडाच्या नात्यान कितें तें सांगपाक ताका हांवें सांगलें तेन्ना की बाबा तूं सेल्फिशपणां बंद कर आनी कामां कर लोकांची म्हणून, तातूंत तुका निवडून दिला. पूण थंय कोळंगुटे कितें पाड घाला तें ताणें ताका खबर आसा. आनी एखादी हें सगळें करून एखादी रातचें ताका याद जाता आसतलें की रोहन खंवटो आपलो फ्रेंड आशिल्लो म्हणून. आज जेन्ना लोकांचे प्रश्न आसात ते लोक जे कोविड-19चो विशय जाल्लो आसा, लोकांक इतले त्रास जाल्ले आसा, क्वॉरंटायन टुरिजमाच्या नांवार जें चल्लां, VIP टुरिजमाक जे हाडल्या, गोंयकाराचे अन्याय जे जाल्या ते समज विशय काडना जाल्यार कितें करपाक जाय. आनी हें काडटा आसतना समज म्हाका दिसलें हे विशय गोंयच्या हितान आसा जाल्यार आज पर्यंत गोंयकाराचे अन्याय जावंक दिवना, हांव काडटलोच. Michael earlier had come down heavily on Rohan. He said that Rohan's COVID tourism statements clearly show that Rohan is speaking in a forked tongue over reputation of the strangling Goans. Watch the hot exchange of words between these legislators. आणि सीएमांक तरी पप्पू म्हणू नाका, त्याच्या अंडर काम केला तुवें. राजभवनात रावन शपथ घेतल्या तेन्ना तुका पप्पू कसो दिसोंक ना? बाबा रोहन खंवटे कितें म्हणूंक सोदता तूं? अरे तूं आमचो फ्रेंड मरे. इसवल्लो तूं शपथ घेवन येताना तो पप्पू म्हणून. आतां पप्पू जालो रोकडोच. फाल्यां मंत्री कोत्ताले 1 मिनटान येतलो मरे सूट घालून. तूं इसवल्लोय. मायकल लोबो देंवता म्हणत जाल्यार तूं येवचो ना थिंगा. मातशें पाशियेस काड. आनी तो जो तूं पाशियेस काडिना लोक तुका घरा धाडटले आतां येता त्या इलेक्शनाक. एक टायमार तो म्हणटा की गोंयचे मनीस आख्खे संवसाराक जे आहा तेंकां गोंया हाडचे म्हणटा तो. ह्या सिट्युएशनान कोविड-19 कोरोना व्हायरस जे येयला तो बरे मोठ्यान झगडोंक लागलो की आमचे गोंयकारांक गोंया हाडूंकूच जाय. मदेकातूच तो म्हणटा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोविड ट्युरिजम चालू केलें म्हणून. म्हाका तेणें दाखोवन हिंगा येवन खंयचें हॉटेल ओपन जालां तें. गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आहा. देर इज अ ऑर्डर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट दॅट इज कलेक्टर दॅट ऑल हॉटेल्स आर शट इन गोवा म्हणून. तेणें येवन दाखोवन खंयचें हॉटेल चालू जालां तें. तो फोटींग कित्याक उलयता? इतलो डेस्परेट कित्याक जाला? फाल्यां ताका मंत्री करता म्हणून सांगीत तो सकाळी फुडें सूट घालून थिंगा रेडी आसतलो खंय राजभवनान. तेन्ना ताका तो मुख्यमंत्री पप्पू आहा तो बरो दिसतलो. तो आयज मुख्यमंत्रीक पप्पू म्हणटा. हांव ताका फाल्यां म्हणत हांव देंवता रे, तूं यो आनी म्हाजो जागो घे. तो एक पांयार उबो जातलो, एकूच पांयार. डोंट डिवायड द पीपल इन द नेम ऑफ तो कम्युनल पार्टी, ही पार्टी ही तसली. अरे तूं अडेच वर्सां कितें करतालो आमच्या वांगडा? तेन्ना पार्टी कम्युनल नासली, तेन्ना सगळें बरें आसलें. आनी आतांच तुका सगळें वायट दिसता? आतांच तुका दिसता की जे भायले लोक येता आमचे गोंयकार आख्खे वर्ल्डाक आसले तेंचे आमी ट्युरिजम करता हिंगा? अरे तेंकां जर तर आमी रावंक दिवचे ना जाल्यार खंय रावतले ते? तूं इन्सायट कोत्ता लोकांक. यू आर इन्सायटींग द पीपल. तुजेर केस करूंक सोदतालो हांव आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर, ऑर तुवें खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पळय थिंगा. जस्ट बिकॉज यू आर माय कलीग इन द असेंब्ली आय एम नॉट फायलिंग केस ऑन यू. दॅट यू आर इन्सायटींग द पीपल दॅट कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोविड ट्युरिजम चालू केला. कित्याक तेणें हो पॉयंट मारला? कित्याक आमचे तारवटी भाव गोंया येवन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 100 रूम घेवन रावल्या. ह्या खातीर तेणें तो इनडायरेक्ट पॉयंट मारला. एक वाटेन तो म्हणटा आय वेलकम. खंयचें वेलकम करता तूं? तुवें कसलें काम केलां वेलकम करपाक? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तूं हिरो जावंक सोदता? अरे तुजे व्हडलो फालतू मनीस पळोवंक ना लायफान. हेचेर तुवें पॉलिटिक्स करचें न्हू म्हणटा. ह्या हेचेर सब्जेक्टाचेर यू डोंट डू पॉलिटिक्स. आनी जेन्ना तो मंत्री अडेच वर्सां जाता तो कांयच करिना. तो खाली आपले पयशे कशे रेव्हेन्यूआन पयशे येतले, कोमनिदादीनसून कशे पयशे येतले, आपल्याचे बोल्सान तेच चिंता. हांव फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर उलयतां.
आणि तो येदो व्हडलो टॉल लिडर जो आपण म्हणटा तो पयले फावटी 700 काय 750 मतदानी जिखून येयला. सेक्युलर वोट जिखून घेतले तेणे, म्हणजे येयला तो गेले फावटी जिखून येयला तो. त्या टायमार तो सेक्युलर आनी कम्युनल म्हणून लोकांक सांगता. इलेक्शनाचे पयलीं स्टार्ट करता तो 1 वर्स पयलीं तेजो ट्यून चेंज जाता. आय एम सेक्युलर, दे आर कम्युनल. जिखल्या उपरांत तो कम्युनल बीन ते सगळे इसोदता, पार्टीन जॉयन जाता आनी आपूण पावरान रावंक सोदता. बरे बरे पोर्टफोलियो सोदता, रेव्हेन्यू आनी म्हणटा आपूण ते हेचे काम करतलो, म्हणटा लेबरांचे, लेबर जाग्यार घालतलो, हें करतलो तें करतलो. सगळे लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेतले तेणे. ह्याच सगळ्या खात्यांनी तो बरो बरो व्हडले हितून उलयतालो. आय एम स्टील ट्रिटींग यू एज अ कलीग एंड अ फ्रेंड. डोंट डू पॉलिटिक्स ऑन कोविड-19. कोरोना व्हायरस तुका येवंक शकता, तुझ्या बायलेकूय येवंक शकता, तुझ्या भुरग्यांकूय येवंक शकता, माझ्याय भुरग्यांक येवंक शकता, माझ्याय बायलेक येवंक शकता. डोंट डू पॉलिटिक्स ओवर दॅट. तुकाच आयसोलेशन म्हणून आमच्या हॉटेलांनी हाडचो पडटलो. डोंट टॉक इन दॅट लँग्वेज. जे लोक हिंगा येयल्या तांकां सरकारान हाडल्या. Our reporters Andeep Tuekar and Sham Chari for Goa 365 in Kalangut and Panaji. As the cyclone Amphan hits the city with the wind speed of nearly 130 kilometers per hour and more, over 5,000 trees were uprooted, while several fell on the houses and others lay across the roads, blocking traffic and snapping electricity, telephones and broadband cables. The West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has urged the people in the area hit by the cyclone Amphan to have patience as the administration is working tirelessly to restore the water and power supply. She made it that the remarks after protest erupted in the state capital Calcutta and other cyclone hit areas. With many areas still flooding and electricity still cut by the storm, Calcutta residents vented their anger for a second day, demanding faster action to get the city of 1.5 crore people working again. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Saturday said that more than to restore electricity and other essential services after the cyclone Amphan tore through the state on Wednesday, causing damage of nearly 1 lakh crores to infrastructure and crops. The army and the NDRF team on Sunday helped the Forest Department and civic agencies to set up cyclone revived West Bengal back on his feet. The teams reached areas like Salt Lake, Bhala and Golprak in the morning to clear the entire area and other link roads blocked by the uprooted trees. The army was also deployed in Calcutta and neighboring districts on Sunday hours after West Bengal government sought its help and other support from immediate restoration of essential infrastructure and services in the state ravaged by the cyclone Amphan. It's a Goa 365 Bureau report. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Goa Forward Supremo and Fatorda MLA Vijay Sardesai has criticized the government, stating that the government is not working for the Goans, instead working for outsiders. Vijay also said that bringing in non-Goans into the state is bringing coronavirus at our doorstep. Watch. आता होम क्वारंटाईन म्हणपाक हे कोण? टुरिस्टांचे होम खंय हा गोंयांत? आनी कोणाचे होमाचे तुमी उलयतात? हे खरे टुरिस्ट काय हे तुमचे ब्युरोक्रेटांचे सोयरे? ओ हे बीजेपीचे हायकमांडाचे कोण सोयरे? त्यांची सेकंड होम म्हणून घेवन व्हडली दवरलेली आहा गोंयांत. एसओपी म्हणटा ती स्ट्रिंजंट जावपाक जाय. कोविड-19 नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हे मॅन्डेटरी जावपाक जाय. हाजेर अशें दिसता की हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट इन चार्ज. हेल्थ सेक्रेटरी इज सिटिंग ऑन द हेड ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर. ताजे खड्ड्यार हेल्थ मिनिस्टरच्या खड्ड्याचेर हेल्थ सेक्रेटरी बसला अशें दिसता. आमकां आतां प्रश्न पडला की बाबा हू इज इन चार्ज एंड हू इज डिक्लेअरिंग थिंग्स एंड फॉर हुज बेनिफीट. ही जी सगळी आयडियाज आहा बिहायंड दीस रिवाइज्ड एसओपी इज एन आयडिया टू डिस्ट्रॉय गोवा. आनी अशें जर जालें जो डिझास्टर जातलो हाका फक्त रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री आनी ताजो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो. तुम्ही लोकांक ओपन डटडीत सांगात मरे की तुमचे कडेन टेस्टिंग कॅपॅसिटी ना म्हणून. दुसऱ्या स्टेटींनी एसओपी स्ट्रॉंग केल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता हो जो एसओपी केला इज अ रेसिपी फॉर कम्युनिटी ट्रान्समिशन. कालची राजधानीची ट्रेन जी मुख्यमंत्री सांगतालो आपल्यान बंद केली म्हणून, कालचे राजधानीचे ट्रेनीन 10 पॉझिटिव्ह केसीस आयल्यो म्हणून आज आमकां डिजिटल गोवाचेर न्यूज आयल्या.
म्हणल्यार कोविड एक्सप्रेस तुम्ही चालूच दवरल्या. ज्यो आज फ्रंटलायन कोविड वॉरियर्स म्हणून आहा तांकां तुमी जॉबा वयले काडटात आनी मुख्यमंत्री सायन करता ही ऑर्डर. म्हाका दिसता देर इज लॅक ऑफ पॉलिटिकल लिडरशीप. पॉलिटिकल लिडरशीप म्हणून ती नाच गोंयांत. हे मुंबयचे आनी दिल्लीचे, मध्य प्रदेशाचे, राजस्थानचे लोक हांकां गोंयांत येवपाक जाय. ते कितेंय दिवपाक तयार आहा गोंयांत येवपाक. आनी तुमी एक एसओपी विदाउट एनी एप्लिकेशन ऑफ मायंड तुम्ही एसओपी लूज एसओपी डिक्लेअर करतात. खंयचे दिसा? जे दिसा देशान सगळ्यात व्हडली स्पायक जाल्ली आहा आनी तुम्ही उलयतात ऑफ ओपनिंग अप टुरिझम. सो म्हाका हें कांय समजना हें कितें चल्लां तें. म्हाका दिसता की रेल्वेजान पसून एक सेपरेट एसओपी आहा. रेल्वेंतल्यान आज 1400 ते 1800 लोक गोंयांत येतात आनी अशें दिसता की हो सामको रॉंग प्रोटोकॉल जो तुमी यू हॅव पूट इन प्लेस विल कॉज कम्युनिटी ट्रान्समिशन. पूण हाजो अर्थ आमी अशें म्हणूंक ना की स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणून जी आहा ज्याची चेअरमॅनशीप मुख्यमंत्र्या कडेन आहा आनी आपली बॅगां पॅक करून घरा वचचें म्हणून. It is the duty of this state disaster management authority under the chief minister to advise and guide the SEC. हांगा अशें दिसता की SEC सांगता आनी हे घनसाबळ कशें आयकतात म्हणून. 1,500 तारोटी फुडल्या आठवड्यान येवपाचे आहा. तांकां एसओपी कितें आहा? तांकां कंपल्सरी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन पयशे दिवन आनी हे जे भायले येतले नॉन गोवन्स गोंयचो ग्रीन झोन एन्जॉय करपाक आनी ते येतले खंयच्यान फ्रॉम हॉटस्पॉट्स ऑफ द कंट्री. तांकां कंपल्सरी टेस्टिंग आसचें ना. तांकां पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन आसचें ना. तांकां आसतलें होम क्वॉरंटायन. अरे कोणाचें होम हे? ती खंयची होम जाली हांची? सो गोंयकारां खातीर MHAच्यो गायडलायन्स बिकम सेक्रेड स्क्रिप्चर्स विच दीस ब्युरोक्रेट्स कॅनॉट चेंज. गोंयकार 2 म्हयने जो गोंयकारांनी कास्तीक काडला चड करून लॉकडावनाच्या पिरियडान ओगीच काडून ना. फ्री फॉर ऑल एसओपी जी केल्या हे नॉन गोवना खातीर हे तुम्ही बंद करा. हे फ्री पास जे दिवन तुम्ही सोदतात ते इमिजिएटली बंद करा. एसओपी स्ट्रिंजंट करा. रिविजिट द एसओपी. मेक इट स्ट्रिंजंट. कंपल्सरी टेस्टिंग आणि पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणटा ते नॉन गोवनाक आसपाक जाय. आमच्या गोंयकार भावांक कित्याक ते? सो दीस इज अ क्लियर कट थिंग. हे आमी तुमकां वॉर्निंग दितात सरकाराक आनी हे ब्युरोक्रेटांक की सोमारा मेरेन ही डिसिजनां तुम्ही रिवर्ट करात नाजाल्यार आमी आमची एसओपी चेंज करतले आनी तुम्ही मागीर गोंयकारांचे म्युजीक म्हणटा कितें आयकुपाक तयारी दवरात. रिवर्ट दीस एसओपी. मेक इट स्ट्रिंजंट फॉर दीस नॉन गोवन्स हू आर कमिंग ऑन डोमेस्टीक फ्लायट्स. नाजाल्यार डोमेस्टीक फ्लायटूच नाका आमकां. तांकां पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन कंपल्सरी करात आनी गोंयकारांक ऑप्शन दियात होम क्वॉरंटायनाचे. गोंयकार जे भायल्यान येतले ते 1,500 गोंयकार 5 फ्लायटींनी आनी 2 बोटींनी येवपाचे आहा हे फुडल्या आठवड्यात. तांकां ऑप्शन दियात होम क्वॉरंटायनाचे. जर तांकां पेड क्वॉरंटायन आनी हे भायल्यांक येता तांकां जर होम क्वॉरंटायन जाल्यार अशें जातलें की दिल्लीवाले गोंय चलयतात आनी गोंयकार न्हिदल्या म्हणून. आमी तरी न्हिदूंक ना. आमी फायनली हे वी वील हॅव टू चेंज अवर एसओपी एंड रिसॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन. तुमकां जर घेराव केल्ले जाय हे दिसांनी लॉकडावनाच्या पिरियडान आमकां ते करचें पडटलें. हें हांव तुमकां वॉर्निंग दिता चड करून हे ब्युरोक्रेट जे गोंय चलयतात आमकां. मागता की सरकारान आपले दोळे उगडे करचे. It's a Goa 365 Bureau Report. Just a day before domestic flights are set to resume across the country, there is still a confusion about the rules and readiness in many states. Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, home to some of the country's biggest airports like in Mumbai, Calcutta and Chennai, have red flagged the centre's plan to restart passenger flights 2 months after shutdown triggered by the coronavirus pandemic. However, Goa seems to be ready with all the precautions. Watch this story in detail. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the standard operating procedures for all domestic flights and passengers arriving by air, rain and road to Goa are in place. He tweeted about the same. Watch this tweet as well as the circular.
The Health Minister Vishwajit Rane, in his tweet, he said that it is very important to ensure that the passengers entering Goa by air are asked to carry a COVID-19 negative certificate with all stringent measures in place. Goa should lead an example in establishing a comprehensive SOP and implementing strict measures. The minister also said that I am confident that our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who also has been very proactive in support us in drawing up all the strong and stringent SOPs that will help us majority in order to curb the community transmission and keep Goa safe. All scheduled commercial passenger flights have been suspended in India since March 25th, when the central government imposed a lockdown to contain the coronavirus pandemic. The Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri on Saturday admitted that a number of states have expressed reservation with the plan to start flights on Monday, even as they suggested that India will try to restart some international passenger flights as early as June. Meanwhile, passenger airlines Indigo, SpiceJet, AirAsia, Air India, Vistara have started taking bookings for flights starting from Monday, but budget carrier Go Air said it was awaiting clarification on rules and for resumption of services. It's a report by Clinton D'Souza for Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Art and Culture Minister Govind Gowde says the children's heart and the mind develops through education, and to make it more developed, primary education through mother tongue is very important. झरीवाडो गावठण प्रियोळचे सरकारी शाळेचे इमारतीचे 25 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण झाले. त्या निमतान घडून हाडिल्ल्या सुवाळ्यात कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो. चेअरमॅन दुर्गादास गावडे, पंच मंगेश गावडे, लक्ष्मीकांत खेडेकार, संजना गावडे आणि ज्येष्ठ नागरिकय ह्या वेळार हजर असले. आमच्यो मराठी शाळा किंवा ज्यो मातृभूमीच्यो शाळा जे आसात, मातृभाशेंतल्यान जी कोंकणी म्हणू नाका, त्यो शाळा अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा, जे आमकां मुळावें शिक्षण दिता आणि त्या मुळावें शिक्षणांतल्यान आमी घडटात, आमचो समाज घडटा. आमी भायल्या भाशेंतल्यान जर प्राथमीक जर शिक्षण जर घेतलें जाल्यार आमचे संस्कार जे पद्दतशीर जावपाक जाय तेकाचे मातशें खंय तरी तेची तालमेल जायना असो म्हजो एक अनुभव जावन आसा. कारण आमचो गर्भसंस्कार जे आसा ते त्याच मराठी किंवा कोंकणीच्या शब्दांचेर आमी आमचो गर्भसंस्कार आमचेर जाता. आनी तोच जर आमी जर मुखार जर घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता प्राथमीक शाळेंतल्या माध्यमांतल्यान तर आमची बौद्धीक जी बुद्धी आसा, जी मानसिकता जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. कारण आमकां गर्भसंस्कार त्याच बरोबर प्राथमीक शिक्षण जे आमकां मेळटा ते तातूंतल्यान आमकां इजी अंडरस्टँड करपा खातीर आमचें मन जें आसा, आमची बुद्धी जी आसा ती खूब आमकां सपोर्ट करता. आणि म्हणूनच आज आमी इंग्रजीच्या फेडाक न लागता आमी आमच्या मातृभाशेंतल्यान जर प्राथमीक जर शिक्षण जर घेतलें जाल्यार आमच्यो शाळाय बऱ्यो उरतल्यो. आणि म्हाका दिसता आज सरकाराच्यो शाळा ह्यो प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनाच्या पेक्षा खूब बऱ्यो आसा. आमचे शिक्षक जे आसात, टीचर्स जे आसात ते गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download our app on both an Android and iPhones to watch on mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.